May 20 to 26, 2024 Accomplishment Report. Monday, May 21. Niining adlaw gipahigayon sa SP Session Hall ang nagmalampusong 87th regular session of the 8th Sangguniang Panlalawigan. Pagkahuman sa maong session ning kortesiya ang new director of the 904th CDC nga si Lieutenant Colonel Arnel O. Lachama of the Philippine Army. Pagkahapon usab gitambungan sa nagkadaiyang personalidad ang committee hearing mahitungod sa boundary conflicts between the municipalities of Imelda and Payao. Ubantaniya at sa libang koro higala sa matagusa. Attorney Marlo Bangkoro sa pag-asenso, Attorney Marlo Bangkoro mo serbisyo, Attorney Bangkoro sa Distrito 1 para sa masa kauban og higala. Niining adlaw usab nakahigayon sa Attorney Marlo Bangkoro BMC Narlo sa pagbisita sa Ladicia Malangas uban usab ni punong barangay Virgilio Vidal. Kauban og higala. Kung gusto kag tinuod nga serbisyo, handa mo tabang sa pag-asenso. Sunday, May 26. Grabing kahugyaw ug kasadya ang gihatag sa nahitabong Bangkoros Night and Rave Party sa Del Monte, Buog. Dako usab ang pagpasalamat ni Attorney Marlo Bangkoro sa tanang barangay officials sa Del Monte, Buog nga gipangunahan ni Cap Luis Caballero Jr. para sa pagsuporta sa maong kalingawan. Siyaligdong ug matinod anon, mubarog alang sa kaayo ug sa katarong, mag-usa ta makikubanta niya at sa libang koro higala sa matagusa. Attorney Marlo Bangkoro sa pag-asenso. Ang nahimong ika-60 na recipient sa programang Dear Attorney Marlo Bangkoro mao ang batang si Jonas Estrella from Villagonzalo, Olotanga, Zamboanga, Sibugay. Attorney Marlo Bangkoro sa pag-asenso, Attorney Marlo Bangkoro mo serbisyo, Attorney Bangkoro sa Distrito 1 para sa masa kauban og higala. To God be the glory. Attorney Marlo Bangkoro.